ओं श्रीमाता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। आज आम आलोचना करिबा पूजा वर्शिप। कहीं एमती टॉपिक आपण पाखु आसिला ता पछरे उद्देश्यटा मु आपन को कहूची। मु सकाळु जाईकरी गोटे फंक्शन थिला, बड़ फंक्शनटा अवश्य थिला। केन्द्रापड़ा जिल्लार गोटे मिलित पाठचक्र थिला। सेटाକୁ जाईकरी पहुँचिकरी आसला बेलू सेठी ठीक अच्छे फंक्शन थिला। वर्षारे लोकंकर जो प्रबल जो आग्रह आड़े वर्षा होची, लोक ता भितर शह शह लोक आसीथिले, बहुत भल कथा। किंतु All participants are muted and they can unmute themselves. किंतु समस्याटा होची कोन? All participants are muted. किंतु समस्याटा होची कोन? बाटरे मु जहा देखिली आज सेया को नेकरी मु आलोचना करूची। ठिया हबा पई बाट नाही, जागा नाही। आसंता काली होची सावित्री व्रत। परिबा अन्य किसी दुनिया रे देखा जाऊ नाही। आपन को गोटाई जिंस देखा जाउची, केवल फल गुडाक बिक्री होउची। लोक जाउचंती, घर को जाउचंती, 3 दिन छुट्टी घर को जाउचंती। मिठा दुकान रे प्रबल भिड़, साड़ी दुकान रे प्रबल भिड़, सुना दुकान रे प्रबल भिड़। कारण होची कोन ना, काली सावित्री व्रत लोक पूजा करिवे। इवेन गाड़ी मध्य गड़ेबा भी कष्ट, रास्ता प्रबल भिड़। तेणु एमानंकर धर्म मनीषर जो सावित्री व्रत करिवे, से को मानसिकता को लेकर जाउचंती, पूजा करूचंती केमिति, से पूजार कौन मिलुची, और श्री अरविंद कौन पूजा करने कथा कहिचंती। एक संक्षिप्त एपिसोड करबा पे हम चेष्टा करबा। एपिसोडटा होची एही भलिया। जेतबेले पूजा करूचंती समस्त पूजा करंती, किंतु आमे एठी जो पूजा करूचु सी होची कोन ना, धार्मिकतार पूजा। अधिकांश समय आमे पूजा करूचु धर्म को मध्य जानी नाहंती, किंतु समस्ते पूजा करूचनी। मु मंदिर को जाउची, जीवा को पड़िबो। गोटाए दिन एमिति किछि स्पेसिफाइड दिन, जेमिति आसंता काली आपण देखुचंती सावित्री व्रत। जो सावित्री व्रत करूचंती सेमाने आसिकरी मते पचारुचंती, आमे सावित्री व्रत रे लोक पचारुचंती को ठाकुर को पूजा करूचु ना, आमे जानिनु। किए कौच हुए तो आम गणेश को पूजा करूँ, किए कौन लक्ष्मी नारायण को पूजा करूँ। आपण मान पाक जो जाऊँ कपण कौन माँ को पूजा करने को जाऊँ, किंतु निर्दिष्ट भाव में किसी ना आम कौन करने को जाऊँ जानिनु। गोटे ऑर्डिनरी सेंस रे आपण पूजा को देखिए, से कौन करती आपड़ ताको कहि परिबे नहीं। समस्ते चली मु चली अन्य धर्म कथा छाड़ी दिंतु, से सब जिनस जाएनि। जदि आध्यात्मवादी आसिक पहुँची थे, से आसिक पहुँचे मन करूँ आम भली किसी लोक कौन ना सकाळु सकाळु जीवा भल जाकर पहुँचा, से जहाँ कर मंदिर को जाऊँच। आम मैंने जाऊँ रिलिक्स से नड़िया कदली नहीं जाऊँ। अधिकांश समय आपड़ भी देखुवे, से नुआ शाढ़ी नौ नहीं थे पूजा करदे आसीगला आम भावुँ गोटे पूजा हो गला। किंतु श्री अरविंद कहती वर्शिप अपलिफ्ट्स द वर्शिपर्स बाउड स्ट्रेंथ। आपण गले पूजा करने, पूजा करके आसिले। गोटे कथा आपन को कहूँ, एक समय आसिक पहुँची, से समय नड़िया गुड़ाक बहुत जोर फलुला। इफिन गोटे समय था जो से समय नड़िया गोटा 5 टंका 10 टंकार भल नड़िया मिलूला। तेणु लोक नाचुराली गोटे कदली की 10 टंका देकर कहीं ने नड़िया नहीं पूजा करने गले। जितेबाला पूजा करने जनकर गोटे दृष्टांत मुझे आपन को दूसरी, सी तो नहीं नड़ियाटी पूजा करने गला, से तार जो भोग थाली धरैला से गोटे 5 टंका थिला। से गोटे 5 टंकिया नोटटा आपणकर ग्रीन कलर नोटटा मो दृष्टि पड़ुची गोटे थिला। जी नड़िया बाड़े जी पूजा करदेव जो पूजक, सी कौन 5 टंका ये भोग थालीटा कहार, जड़े कहला हूँ मोर, 5 टंका कौन देच, सी कौच आते देवी 5 टंका। तापर कौच
କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 20 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁକ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ଯାଇକି କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଆଣିନଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ତ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଭୁଲ କ'ଣ ଦେଲି? ସେ ଯୁକ୍ତି କଲା। ମୁଁ ସେ ପାଖରେ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ଆଜି ସିନା 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଲି 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ବାଡ଼େଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଯେଉଁ ପାୱାର ମୋର ଯାଉଛି, ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ପାୱାର ମୋ ହାତରୁ ଯାଉଛି, ମୋ ହାତ ତ ଖରାପ, ହାତ ଦରଜ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର ମୋ ଔଷଧ ଖାଉଛି ଜାଣିଛୁ ତ? ତେଣୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବି, 20 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦେଲେ ବାଡ଼େଇବେନି। ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଆ ହେଲା। ସେ ଲୋକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମାନେ ସୋମବାର ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଗୋଟା ହେଇଥାଏ। କହିଲା ମୋତେ ନଡ଼ିଆଟା ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କଥା। ସେ ତାକୁ ଜଣେ କେହି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆପଣ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲା ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ? କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନଡ଼ିଆ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ନିଜେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ନେଇଗଲା, ତାର 5 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ପଡ଼ିଲା, ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ନେଇଗଲା, ଲୋକ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପୂଜକଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇବା କଥା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱର୍ସିପ୍ ଅପଲିଫ୍ଟସ୍ ଦ ୱର୍ସିପର୍ସ ବାଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ବାଉ ମାନେ ୱି ବାଉ ଡାଉନ୍ ବିଫୋର୍ ଦି, ଆମେ ମଥାନତ କରୁଛୁ, ନଇଁ ଯାଉଛୁ, ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସେଠୁ ବାଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ କଥା ପଡ଼ୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅବଦମିତ ହେଇକରି ରହିଛି, ମଥାନତ କରିକି ରହିଛି, ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ, ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ପୂଜା ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅବଦମିତ ହେଇକରି, ସ୍ଖଳିତ ହେଇକରି, ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇକରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ହେଉଛି କି? ଯଦି ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବିଷମ ସଙ୍କଟ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଇଟା ଦିନ, ସେଇ ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ଦିନ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଯିବୁ, ଶିବ ଜାଗର ଦିନ ଯିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ, ଏହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣିବେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଏଇଆ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଡୋରେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନର୍ ୱର୍ସିପ୍, ଭିତର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁଟାକି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା, କଦଳୀ ବାଡ଼େଇବା, ପୂଜା କରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା ଉପରେ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଚାରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥାଏ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଦେଖିଲି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରଲୋକ, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଦେଖିଲି ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲା, ମୋତେ ଅନୁମାନ ହେଲା ଏ ଲୋକ ଟିକିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟିଏ, ହୁଏତ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିଥିବା, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ପୋଷାକ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଏମିତି ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ବୋଧେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଣ୍ଡିତ କେଉଁଠି ଥିବେ, ସ୍କୁଲର କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଦ୍ରାମୀ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସ୍ୱାହା ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ନମ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାଲ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, କାହିଁକି ଟିକେ ନୀରବ କରାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ସଂସ୍କୃତରେ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲି, ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, କାରଣ ମୁଁ ବି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେ ଏମିତି ନୀରବ ରହିକରି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଧରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା? ହଁ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଜି ତ ପୂଜାଟା ସରିଯିବ, ଶନିବାର ଚାଲିଯିବ,
ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଶନିଶ୍ଚର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ତାକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତ ନଥିବି, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବେ। କେବେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମର ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥାନ୍ତା, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ହାରାହାରି 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପାଠ ନାହିଁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଅଛି, ଯେତିକି ଜଣାଅଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ହୁଏତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ପୂଜା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା ଯାଉନି, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବି ଖୁସି ସେଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ପୂଜା ବା ୱର୍ସିପ୍ର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହୁଛି ବୁଝିବା ଦରକାର, କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି ଅନ୍ ୱର୍ସିପ୍। ୱର୍ସିପ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱର୍ସିପ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ବୁଝିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆଜି 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ତ ଖୁସିରେ ମାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଳସଜ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ପଇସା ନା, ଏତିକି ପଇସା। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୋତେ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? କହିଲେ ଏ ତାଳସଜ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତାର କାମ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଆଡ଼ୁ ନେବେ ପୂଜା କରିବେ, ହଣାହଣି ନାହିଁ, ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ସିଧା ଗୋଟାଟା ନେଇକି ଥୋଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ବା ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ଯାଇକରି କହିବ କ'ଣ ନା ୱର୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂଲେସ୍, ଅର୍ଥହୀନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ନଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହା ନଥିବ, ପୂଜାଟା ହେଉଛି ବେକାର, ବୃଥା ଜିନିଷ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ କେତେ ଜଣକୁ ଡାକିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି କରିଥିବେ, ନାଚୁରାଲି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ କରୁଛୁ ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାଢ଼ିକରି ନେଇଯାଉ, ଭାତ ଡାଲମା ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ମିଠା ପାଣି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଧୂପଟିଏ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅଫର୍ କରୁଛୁ। ଅଫର୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଫର୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନର୍ମାଲି ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଭାତକୁ ନେବେ ଭାତରେ ମିଶାଇବେ, ଡାଲମାକୁ ନେବେ ଡାଲମାରେ ବସାଇବେ, ତରକାରୀକୁ ନେଇ ତରକାରୀରେ ମିଶାଇବେ, ଖଟାକୁ ନେଇ ଖଟାରେ ମିଶାଇବେ, କ୍ଷୀରିକି ନେଇ କ୍ଷୀରିରେ ମିଶାଇବେ। ପାଣିକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁମେ ୟାକୁ କାହିଁକି ମିଶାଉଛ ପଚାରେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଭାତଟା ରନ୍ଧା ହେଇକରି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭାତକୁ ଯେଉଁଟା ଅଫରିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇକରି ମିଶାଇଲେ ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫରିଂ ରାଇସ୍ଟାକୁ ନେଇକରି ମିଶାଇଲେ ଭାତଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପାଣି ବୋତଲଟାକୁ ନେଇକରି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବେ, ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂଲେସ୍। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହା ନଥିବ, ये भात को भात मिसेबा डाली की डाली मिसेबा मुझे जानी ये कौन आस्पृहा केमी थाए कारण श्री अरविंद कहते आस्पृहा मैंने चारिटा जिनस प्रति जब आपंकर एयारिंग थी इच्छा थी संकल्प थी जब मागुवे ताहले आप जानवे कौन ना आप माने आस्पृहा करुँच कौन फ्रीडम इमोर्टालिटी गॉड आउ लाइट यही चार्टा जिनस चाहते ना हाँ ये चार्टा जिनस भितर आप चिंता करूँ भात को भात मिसेबा डाली की डाली मिसेबा कौन जाचु कौनटा केमी कौन हो अधिकता भितर तर्जमा करने को चाहूनी तेणु चिंता करूँ आमे भी से चेतना को आसिलुँ श्री अरविंद स्ट्रेट कहले विदाउट ए स्पिरिचुअल एस्पिरेशन वर्शिप इज मीनिंगलेस एंड भेन खाली अर्थहीन नुहे बेकार वृथा एट द एस्पिरेशन आल्सो विदाउट एक्ट एंड द फॉर्म इज ए एम्बडी कौन कहते जहाँ को कहते डिसएम्बडीड फॉर लाइफ एंड इनकम्प्लीटली इफेक्टिव पावर प्रथम बड़ बहुत बड़ जिनस भितर कहते मुझे भल कर आउ थे कहूँ प्रथमे कहले
प्रथम कहले कौन स्पिरिचुअल आस्पिरेसन जदि नथिबो पूजाटा जहाँ आम करूँ मीनिंगलेस एंड भेन तापर जो आस्पिरेसन कथा कहले कि समय पूर्व बुझाऊले विदाउट एन एक्ट एंड फॉर्म ता भीतर जदि आस्पिरेसन भितर क्रिया नथिबो ता जदि रूप नथिबो से कहते विदाउट एन एक्ट द फॉर्म इज ए डिसेम्बडीड जो रूप आम देखुचु पूजा बोलिक जहाँ कहते ता भीतर कौन सत्ता स्थिति आप खोजिकी पाइबे ना फॉर लाइफ एंड इनकम्प्लीटली इफेक्टिव पावर किछिटा तो हो जाऊँगी जो लोक मंदिर को जाऊँच किंतु कहते इनकम्प्लीटली इफेक्टिव पावर अपरिपूर्ण भाव में इफेक्टिव पावर होकर रोचे सीना किंतु प्रकृत में ताहा आपको फलप्रसू करूनी किसी दौना ये हूँ प्रथम कथा तापर कहते कौन कहते ऑल लव इंडीड दैट इज एडोरेशन हैज ए स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट किसी समय पूर्व मुझे कहूँ वर्शिप हूँ कौन ना बाह्य अवस्था बाहर नड़िया कदली नहीं जाऊ तो सी तो काली तो देखिए कौन हम लोक लाइन लगे जाए देखिए आप देखिए काली देखिए कौन हम इभेन आम जो प्रोग्राम भी करी आसीचु ताकू काली आप प्रार्थना टीवी जदि 7टा बेले सकाळ 7टार संध्या 8:30 बेले देखिए सी हूँ बाह्य उपाचार से बेपार करुँच लोक साधारण चेतनार अच्छा इवेन आम आगे सब बहुत करूँ डाकुँ क्वेश्चन पचारू ये सब जिन गिफ्ट फिफ्ट ये सब जिन हूँ से कौन ना बाह्य चेतनार अच्छी लोक जाऊँ मंदिर को पूजा कर बाह्य चेतना जो मैंने अंत चेतनार अच्छा आपण मान भली किसी लोक आम जो भली किसी लोक जहाँ को आप क्लेम करुँच सब ठीक ठाक अच्छा से श्री अरविंद कहते कौन कहते ऑल लव जो प्रेम सी हूँ कौन इज एन एडोरेशन हैज ए दैट इज एडोरेशन हैज ए स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट ये जो पूजा करूँगा हूँ बाह्य पूजा नड़िया कदल नहीं जाऊँ सी सजे सजे राति 4टा बेलू रेडी कर रखिदेवे वर्षर बरং से झुली मैंने आपंकर झाड़ू मरा हो कि नहीं मंदिर में कहींपारे झाड़ू मरा हो कि नहीं कही हम ना किंतु काली गोटे दिन सजासजी होकर रही आप पहुँचे लाइन लगे पूजा हम वर्षा कादू को आप खातिर करेंगे इवेन नुआ पोशाक पिंधिक जाऊे 10,000 टଙ୍କା 20,000 टଙ୍କାର शाढ़ी पिंधिक आपने पहुँचे से पहुँचे वर्षा होता तार ओदा हो इाड़ू जाकर फपाड़ देवे 10,000 20 झगड़ा करके किଣିदेवे आनिक फपाड़ देवे सफासफी करके रखिदेवे जीवन आप पिंधे न करें किंतु जाती किंतु श्री अरविंद कहते ऑल लव इंडीड दैट इज एडोरेशन जदि यही जो प्रेमटा जदि अंत पूजा हो गोटे बाह्य पूजा गोटे हूँ अंत पूजा जदि होगला ताहले भाजे स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट सी पूजा पछरे कौन थी ना स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट ता पछरे गोटे आध्यात्मिक शक्ति रही काम करिवो एडोरेशन हो बाह्य पूजा हो नथिवो तेणु यही जो प्रेम सेटा प्रकृत में सेटा नड़िया कदली न थाए कौन थी ना प्रेम रे थाए जे प्रेमटा जितेबाला पूजा हो जाए से ही पूजा पछरे कौन थी गोटे स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट तापर पुनर्बार श्री अरविंद कहते कौन कहते लव दैट इज वर्शिप इज एट वन्स एस्पिरेशन एंड प्रिपेरेशन कहले मुझे आस्पिरेशन करी जो आस्पिरेशन कथा कहले श्री अरविंद कहते प्रकृत में आप भल पाँच कि भावतु भल पाँच कि भगवान को आप भल पातु भगवान सबूक करदे चिंता कर आम बाप माँ होना स्त्री मध्य स्वामी होना कहार किसी ना आजिकल समाज को आप भल भाव जानी आम निजर होना निजर होना अधिकांश समय देखुँ जे निजर जदि केयर नियंतु निजक जदि गढ़ी उठंतु हुए तो आम जीवनटा बदली जाता तापाई आम पाखे समय ना आम पाखे दुनिया सबूक अच्छे आम पाखे समय ना दुनिया से कहते तेणु आस्पिरेसन करवा प्रिपेरेसन करवा ये तो बहुत बड़ बड़ जिनस ये जो भल पाइबा कथा कहते ये तो विकृत अवस्था आम अच्छु श्री अरविंद आमको कहते कौन कहते लव इज वर्शिप प्रेम ही हूँ पूजा प्रेम ही पूजा आदि प्रेम जदि पूजा हो जाए एट वन्स एन आस्पिरेशन एंड ए प्रिपेरेसन सी आस्पिरेशन हो गोटे प्रिपेरेसन प्रिपेयर आस्पिरेशन माने आस्पृहा करेंगे प्रिपेरेसन माने जो जाऊँ आस्पृहा कर फ्रीडम इमोर्टालिटी लाइट आउ गॉड तेणु कौन हम सब गुड़ाकर पछरे अच्छी कौन ना प्रेम प्रेम भाव अच्छी तो तेणु जनक जाकर पहुँचुंट गोटे जगार मोर जहाँ मन पड़ू गोटे जगार गोटे कैंपस भितर 8-10टी मंदिर अच्छे 8-10टी मंदिर अच्छी गोटे समय कौन कर जड़े जाकर सोमवार दिन से जाकर पहुँचुची पूजापूजी करुँच जो पूजा कर बस सफासफी करके ये करुँच भल कि सफासफी कर धोई होगी मुझे बसिक पचारे आप सोमवार दिन एठी जाऊँ मंगलवार से ये समय पाँच कहले ना ये समय पाऊनी जो समय पड़े मुझे आसे अरे भगवान तो सबूक सामान भगवान पूजा करुच सोमवार दिन केवल शिवों पाखे से जिनसा
ଟା जोठी कहउछन सेठी ताको सफासफी करी केयर करिवे मंगलवार दिन हनुमान को पाखु जिवे मन करंतु शुक्रवार दिन संतोषी मां को पाखु जिवे शनिवार दिन सेठी के जिवे ता माने आपण पूजा टाको करबा को चाहुचंती ना व्यापार ऊपर चाहुचंती ना एडोरेशन ऊपर भीतर अछंती ना एस्पिरेशन ऊपर अछंती ना प्रिपरेशन भीतर अछंती कहले आमे किछि जानु ना आमको एसबू जिन समय ना केमी कौन ना गोटे जमी कहते ना डॉक्टरटा व्यस्त अच्छी सी आज ए क्लिनिक जाऊँगी सी क्लिनिक जाऊँगी ठीक से भाया ये मंदिर भितर आम जाऊँ जो पूजापी लोक भिड़ कर आम से पूजा कर आसुचु तेणु से प्रेम ना श्री अरविंद से कहले लव दैट इज वर्शिप निजे निजे से प्रेम हो पूजा हो जाए आपको पूजा करने को पड़ोनी प्रेम पूजा हो जाए केतबले जितेबाला प्रेमटा ऑटोमेटिकली पूजा हम आ प्रेम जितेबाला पूजा हो जाए से नड़िया कदली आवश्यकता न थाए नुआ शाढ़ी ना कि कौन हो जो सत्य मिथ्यार कौन बाछ विचार ना पूर्णता अपूर्णतार बाछ विचार ना पवित्रता अपवित्र बाछ विचार ना आप गाधे खाई कहीपरि पैता मारा कि पैता ठीक अच्छी ताहीपर ना मुंडे चंदन सागुर लगाई कि नहीं ताहीपर से ऑटोमेटिकली कौन हो आस्पिरेसन होदी आस्पिरेसन हो से आस्पिरेसनटा आपको प्रिपेरेसन में साहाय्य कर कौ प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन कौन पाई ना जो आप आस्पुहा करुँच फ्रीडम इमोर्टालिटी लाइट आउ गॉड जो देवत्व आप चिंता करा ऑटोमेटिकली होमी ना प्रेमटा जब पूजा हो जाए किंतु जदि आम बाह्य उपाचार भितर रहिबा ताहले प्रेमटा केबे पूजा हो पारिबो नाही प्रेमटा केबे पूजा हो पारिबोनी जितेबाला भी आम जाऊँ सब जाक करूँ जड़े लोक को जब पचारे कहे आज्ञा आपण सी तो सुना किणी आनी आप सुना किणी आनी आपण कौन खुशी बसी सुना किणी आनी ना शाढ़ी दौरान खुशी दौरान ना आज 5 टंकार कदलीटा को जब आप 15 टंका देके आसे खुशी दौर कहले ना तार किसी आम खुशी होनु ताले कौन करिया को पड़िबो ना ये दुईटा जिनस अच्छी प्रथमता हूँ कौन ना भगवान काले रहिबे रागिबे धार्मिकता द्वितीय जिनस हूँ कौन जदि मुझे आणिक नदेवी ताले आम घरे कौन कर गंडोल हम तेणु वर्ष सारा गंडोल करी कहीं आ करी कहीं बरं जहाँ हो मो पीएफ रु पैसा उठू बा मुझे उठू आज धार करज करके मुझे चली जाए तेणु आधे आस्पिरेसन अच्छी ना प्रिपेरेसन अच्छी भावतु आस्पिरेसन अच्छी ना प्रिपेरेसन अच्छी से कथा बसिक भावा कथा कल्पना करवा कथा आ से जो पैसा गुड़ाक बहु कष्ट अर्जित धन 5 टंका जगह 15 टंका आंब जब 50 टंका जगह 100 टंका नड़िया 80 टंका 50 टंका 40 टंका जगह 80 टंका देदेबा खर्च करदे जहाँ कि अर्थ ही किसी ना ता भितर आपण माने प्रेमटा पूजा होउची ना ग्लानी रे अंतश्लाघ्य नहीं करी बाध्य होकरी घोषणा होकर जाकर किणिक नौकरी जोटा कि आस्पिरेसन होनी से प्रिपेरेसन केमिति नब अंतत आशा करुच्ची जो मैंने आपण मैंने जो मैंने अच्छा कि परवर्ती समय जो यूट्यूब शुणुवे आशा करुच्ची या भितर को सी जीवे ना कारण पूजा हूँ पूजा आप स्पिरिचुअल ता भर गोटा हूँ स्पिरिचुअल आस्पिरेसन थी बोली आशा कराऊँ पुणी कहते कौन कहते सटल आइडल्ट्रीज आर कौन होती इंडिस्पेंसेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर जहाँ कहते कौन होती जहाँ होती इमोशनल बीइंग बेले बेले आम कौन करूँ आम जाकर पहुँचू आमर आप चेतनार गोटे ऊर्ध्व को चलीगला किसी निर्दिष्टता बोलिक गोटे फिक्सेसन बोलिक आप जीवन में कम कैनि आपड़ी कहते माने मेडिटेशन हम एतिक बेले खाइबा जावा एतिक बेले शोइबा जावा एतिक बेले मंदिर जावाक पड़ो यही समय यही देवता को पूजा करिया पड़ो यही दिन यार पूजा करिया पड़ो आमको एठिक जावाक बोले यही भाया पोशाक पिंधि जीव ये सब हूँ कौन ये सब हूँ आपण जहाँ कहे बाह्य उपचार गोटे समय आसिक पहुँचब यार आवश्यकता पड़ो ना किंतु तार मध्य आवश्यक पड़े जानूँ कौन कहते आम आपड़ जाऊँ माँ माँ होकर जाऊँ गोटे शून्य उपासना रही जाऊँच एक सूक्ष्म चेतना भितर रही जाऊँच किंतु अनेक लोकों स्थूल चेतनार मध्य आवश्यकता अच्छी श्री अरविंद कहते सर्टन आइडल्टरीज आर इंडिस्पेंसिबल अनिर्वाज्य मूर्ति ये सब जहाँ देखुं से अनिर्वाज्य दरकार गोटे पड़ जाए कौन पाई सेटा पड़ जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल बीइंग आपण भितर जो भिन्न भिन्न सत्ता अच्छा ता भितर गोटा इमोशनल बीइंग अच्छा इनिशियली तार आवश्यकता अच्छी यहीटा देखिले मो या हम नुआटा पिंधिले बोते कौन हो माँ जदि यही भाया रूप आसिक पहुँचे या हम महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भर आप गोटे बाछे श्री अरविंद को यही भाया आसो यही भाई जब मुझे ध्यान स्तर यही जब मुझे पाए ताले मोर ठीक अच्छी भाभी मोर रिसेप्टिविटी आसीगला तेणु श्री अरविंद कहते सर्टन आइडल्टरीज आर इंडिस्पेंसेबल अनिर्वाज्य कौन करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल बीइंग इमोशनल बीइंग आवेगमय सत्तार डेवलपमेंट केतबेले केमिति आवश्यक हो जाए किंतु गोटे चेतना को चली जाई सारिला परे आपण देखिबे आर किछि आवश्यकता ही नाही
କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସୋ କଲ୍ଡ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋରାଲ ଲାଇଫରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନୀତିଗତା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୈତିକତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ ସେମାନେ କିଛି ବଦଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମୋତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବର୍ତ୍ତିତ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତକାଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହାତୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯିଏ ଆଖି ଟିକେ ପାଇଛି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁଯାକ ମୂର୍ଖ ଆର କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କହିବ ଏ ହାତୀଟା ହିଁ ହାତୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବ ଏଟାକୁ ଯଦି ସାଇନ୍ସ କରିବ ଏଟା ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଲେକୁଲରେ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଗଠିତ ତେଣୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ କହିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ହାତୀ ନୁହଁ କି ଇଏ ନୁହେଁ କାରଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ତା ପଛର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଛ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାବି ନିଆଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଗଡ୍ ଦେନ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ହେଇଯାଅ ତାପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଦେବତା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଇଏ ହେବ ଏମିତି ହେବ ପୂଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସିଏ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଚେତନା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେତନାକୁ ଯଦି ସେ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଘର ପାଖରୁ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲିଥିଲେ ତାପରେ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇନିସିଆଲି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ପୂଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅବଦମିତ ହେଇକରି ନିମ୍ନଗତି ହେଇକରି ଶୋଇ ରହିଛି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ହୋପଫୁଲି ଆଶା କରୁଛି ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପ୍ରେମର ପୂଜା ଆଉ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଚେତନାର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।